Karamihin natin, ha? Kung sabihin ko konti, tatami yan. Okay? Karamihin natin, yung binigay ng Diyos, gamitin natin. Mamaya, pamumuhay yan. Kaibibigay yan. Okay? So, share the blessings. Ang pumunta sa inyo, inyo. Ang pumunta doon, kanila. Ang doon, puntahan nyo. Okay? Look for the blessing. Tingnan natin saan binigay ang Diyos ang bayan. Okay? So, sa kwarto, dito, sa baba, sa loob, look for the blessing. Sige, tignan ninyo. Sa labas, sa loob. Sa labas? Hindi, sa labas. Sa loob. Sa labas, sa loob. Papasok. Papasok. Sige, sige. Everywhere. Everywhere, Hanapin natin. everywhere. Mamundo yun. Everywhere. Pwede. Eh, ipunto mo. May bibigay. Ganon, 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 ganon. Ikaw pa. Ah, Sige na. Oh! Blessing! Yana! Oh! Yana! Sige! Dadami yan. Ah! Sige, look for the blessings. Yan, look. Look, look. Yan. Sige. Look for the blessing. Okay. Look, look. Inside. Look. Kusina. Doon. Gagatin natin. Yan. Look, look, look. Oh, doon. Look, look. Sige. Look for the blessing. Look for the blessing. Look, look. Ah, doon. Sige. Look, look. Everywhere. Kaya na. Mira, chocolate. Okay. Okay. Alright. Dadami yan. Dadami. 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 Tatami, tatami. Okay. Yan. Okay. Para